Yes, baba. Finish what's on your mouth first. Mag-ride tayo nga. Sama nga ako sa'yo. Hindi wala man din mo. It's just kuya. Check natin pa kung nag-ride. Tell dad. Dad, what are you going to do? Horror today. After you eat horror today. First day mga punta tayo. Nim. You have to eat horror today. Ada. Bangus. Say bangus. Bangus. Cut ko. Wait. Chili. Ikat ko ang chili. Ikat ko. Ganon. Chili. Of course, no. I said kuya lang yun. Kuya lang yun.